اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اینجا چیه؟ پیشترین جایی که آدمون نماز میخونن اینجا زنکوب هستن. اینجا به حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم قبر مبارک شای جای سلام دادنش. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. همین بینایی که از این دیده سه بینایی کهنه‌ترین مسجد حضرت رسول الله. این ای دوری زمان عثمانی ها موندگی خلیفه عثمانی ها. اینمی منطقه از این دیده سه اینمی را عثمانی ها بنا کردگی هست. ترکا همو خیل موندگی اخیرون خلیفه هم خیل موندگی هست. فقط کراسکش میکنن یک ریمونتش میکنن بعد خلاص. این اینجا نیسته یکی مابین بیتی و منبری روضة من ریاض الجنه. مابین چیزم خانم و منبرم این منبر حضرت رسول الله یک باغچه از باغچه های بهشت میگه. این اینجا بگم که این منبر حضرت رسول الله های. این اینجا خانه حضرت رسول الله های. خانه که همسرش حضرت عایشه رضی الله عنها بود. این یکم قبری حضرت سيدة طرف لا فقط مرة واحدة أنا ما كنت. لا إله إلا الله. يلا يا ضيف الرحمن يلا الله يهديك. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا خليفة رسول الله أبو بكر. السلام عليك يا خليفة رسول الله عمر. من حضرت رسول الله خمسة إيش حضرت أبو بكر وبعد حضرت عمر. فقط سلام میتی به حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی در روزه بقیع، یعنی در روزه بقیع، در روزه که طرفی چی می روه؟ بقیع قبرستان، جایی که مردم خوبن. اینا اینجا برمدنش می بروی. برادرو برای سلام دادن هر کسی صلوات بر رسول الله صلی الله علیه و سلم بگه، حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم به امر الهی جواب میگه سلام شد، یعنی صلوات شد. برای همین برادرای عزیز اگه جایی که باشه نباشه بر رسول الله صلی الله علیه و سلم صلوات بفرسته. همون صلوات شما را الله متعال بر رسول الله صلی الله علیه و سلم میرسونه. این همینجا خانه همسرای حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. بربرک خانه همسرای حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم. این همی گنباز سوزای در تگی همی بگیم همونجا هست حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم. شب اگر شب بیای بگوی که به حضرت رسول الله
салом битуну озод мақсад телакнак нашава шав меои шав нигах ки одам нест уқа холияй одамо мебироянд холияй мисол мана агар рӯз биёй баъдои намози аср ё ки шом биёй бисёри баъд телакнакай безе байда мақсад як тапчикат ай дастат мефта як чизат мефта дига гирифташ наметонӣ дига халос яъне шавида баъди хифтан беҳад бемалоли бадай бемалол омадан мегирӣ дига боқӣ дар амони аллоҳ бошен. аллоҳи мутаол якояки шуморо нигаҳдор боша. аллоҳи мутаол якояки шуморо ҳифз кина. аллоҳи мутаол ҳамаи мо шуморо тавфиқи ҳидоятмона зиёд кина. ҳар касе ки ният дорад ниятша ба қувват кина. иншоаллоҳ аллоҳ насиб мекуна. аллоҳ насибат мекуна. миёй ҷойи муборака мебинӣ, намоз мехунӣ. як намоз баробар ба 1000 намоз айдаида. як намоз баробар ба 1000 намоз дар ин масҷида. фазилаташ бисёр баланд аст. фазилати масҷид бисёр баланд аст. се та масҷидае ки ба сӯи ӯ сафар кардан хуб аст. ҳазрати расулуллоҳ мега якамаш масҷидул ҳаром каъбатуллоҳ, дуюмаш масҷиди ҳазрати расулуллоҳ масҷиди ҳаза мега ва байтул муқаддас. се масҷид. баъда ё да мартаба баъда ами се масҷид да мартаба масҷиди қубо аст. масҷиди қубо баъда ами масҷиди алҳаром мадина баъд ақсо масҷиди қубо мартаба дар барои навҷа 2 ракат намоз хондан баробар ба умра аст. умра гӯё умра кардагӣ тибқи суннаташ. мирӯзи шанбе инам имрӯз мисол шанбе намоза мехонӣ бомдода ба масҷиди ҳазрати расулуллоҳ баъд қубо мерай масҷиди қубо мерай. инҷа дарвозаҳои тарафи қибла пешам агар айҷа бубурой тарафи масҷиди билол мешаванд. ҷои инҷа дар ин тараф бисёр чойхонаҳо интари ҷоҳо бисёр аст. айҷа мардум бисёраш топугоҳиро хов мераванд. инҷа қатишу чизҳоро меёранд. ҳаво ҳозир бисёр салқин шудагиай. ҳамин дар хов мераванд. ҳамин рӯи замин истироҳат мекунанд. ягон чизак бошад атай пуд як ҷой нозак бошад бидозӣ хоб мерай. салқин аст. ана ҳол то моҳи январ вообще хунук мешавад. ягон чизак дар болот бор мекунӣ. мақсад хунуки қак хунукак мехарида камакак. ин мардуми ӯзбекистон амина. дар инҷа дамобайншу чишу кардасан фаҳмондаасан-шу мошоаллоҳ. аллоҳумма барик. не фаро дига мардуми Бангладеш, Покистон беҳад бисёр. инаи мошинако дар хизматанд. инаки пулаки хизмат мекунанд. мисол мебаранд гирди ҳаминҷа мегардонанд. мисол барои калонай калонсолода бисёр қинайда роҳгардиш. хоб дига боқӣ дар амони аллоҳ боше. аллоҳи мутаол нигаҳбон ту боша. як гуфтам чиз кунам прямои эфир кунам. як камерае ки прямои мебинеда ҷои ҳазрати расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллама. наи бародаро ай тоҷикистон омадагиамина. тоҷикистон наи шаҳри Россия омадааст. омада. хоб дар амони аллоҳ боше. лайка фаромӯш накунед, зер кунед. яъни 3-4 кас медроя ягон кас лайка намедиқад. фақат тамошо мекунад. биҷиқе охам кнопкае ки маъқулум шид камро боба дига касура меравад. хоб дар амони аллоҳ бошед. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу.